ओडिया रीतिकाव्यानुमोदी सुधी श्रोताबंधु मानू मोर नमस्कार। आज आमे से नयागढ़ जिलार इटामाटीर प्रसिद्ध शाब्दिक कवि कवि यदुमणिकर से श्रेष्ठ काव्य राघव विलास संपर्क में आलोचना करवा। बंधुगण या पूर्वर आपण मैंने निश्चय पढ़ी बा शुणी थे मुझे राघव विलास काव्यर 31 छंद एवं 34 छंद संपर्क में आलोचना करी। समस्त को ये काव्य आनंद दूची। आपण मैंने जानती जिते बड़े विशेषतः आम ओडिशा पुरपल्ली रे पालाकार माने पाला गायन करती यदुमणिकर यही प्रबंध पूर्णचंद्र बा राघव विलास काव्यर निश्चित भाव में 2-4 पद से माने तांकर गान करती एवं पंडित माने बा शुणुवा श्रोताबंधु माने यही प्रबंध पूर्णचंद्र एवं राघव विलासर वस्तु एवं तांकर शब्द विन्यास शब्द संयोजना शैली आलंकारिक छटा ये सब को अति हृदय सहित आनंद शुणती मुग्ध हो जाती कहले अत्युक्ति हो ना। तेणु से विख्यात कवि कहीं से विख्यात होती ना प्रबंध पूर्णचंद्र राघव विलास को जी लोक जानी अपेक्षा हास्य रसिक कवि हिसाब से विनायक सिंह मानधाता राज दरबार में स्थानित होता कवि यदुमणि विषय अर्थात हास्यरस्य ये होती विशेष पारदर्शिता लाभ करते। चौपदी प्रवृत्ति सर्वसाधारण मुखर एवं अच्छी जदिव राघव विलास बा प्रबंध पूर्णचंद्रर अर्थ करें तथापि आज्ञा ओडिशार साधारण वर्ग अशिक्षित अर्धशिक्षित 2-4 पद मन रखिंट। जमी पालाकार माने अति आनंदर सहित जिते वर्णना करती यदुमणिकर काव्य आपण मैंने शुणिक मुग्ध हो जाती। से आसतु से यदुमणिकर ये राघव विलासर 3य छंद अर्थात तार विषय वस्तु हूँ जरतार विभाण्डक आश्रम गमन। जरतार विभाण्डकाश्रम गमन जरता किए से आज्ञा हूँ आपण मैंने जानी वैदेशी विलास 4th छंद राघव विलास काव्य यदुमणि को यही विषय टी जरता जो बेश्या जी कि विभाण्डक ऋषिंकर पुत्र ऋष्यशृंग को आणिकी अंगदेश वर्षा करते से प्रसंग रामायण जो प्रसंग ताकू कवि सम्राट उपेन्द्र भंज वैदेशी विलास 4th छंद स्थानित कर विषय टी एवं कवि यदुमणि से एका विषय आज्ञा किंतु कविर निजस्व मौलिक चिंता अच्छे ना। तेणु कवि ताकू 3य छंद राघव विलासर 3य छंद आलोचना करिसेंती। आसंतु वर्तमान राघव विलासर 3य छंद अर्थात विषय वस्तु हूँ जरतार विभाण्डकाश्रम गमन। यही विषयटी को कवि कलसार आगरे एवं आद्यजमक स्थाने स्थाने मध्यजमक एवं स्थाने स्थाने सर्वजमक अलंकार मंडित करी अलंकृत करी ए काव्यर जरता उपाख्यान टी अति रमणीय करिसेंती। आसंतु वर्तमान आओ विलंबन करी यही 3य छंदर विषय वस्तु अर्थात जरतार ऋष्यशृंग महर्षि ऋष्यशृंग आश्रम को गमन प्रसंगटी शुणा। सुमने सुमने शुण दीण मानस कनक पुष्पवती स विशेष वीरस। सुमने सुमने शुण दीण मानस कनक पुष्पवती स विशेष वीरस। जीवनहीन 12 संवत्सर हेला। शब्द संयोजना देखु जीवनहीन 12 संवत्सर हेला। जीवन जीव एणिकी करिब भोला। अति चमत्कार वर्णना आज्ञा प्रसंग आरंभ होइछे जे से सुमने हे पंडित ज्ञानी लोक माने उत्तम मना जो माने काव्य छांद शास्त्र प्रवृत्ति पढ़ुं काव्य छांद पढ़िकी आनंद लाभ कर पंडित बा रसिक व्यक्ति मानू आनंद प्रसन्न चित्त शुणु बोली
कवि प्रथम कहते सुमने सुमने शुण उत्तम मन रे चरित को शुणु देण मन को देकरी केमिति ना क्यों प्रसंग ना कनक पुष्पवती स विशेष भी कनक पुष्प चंपापुर अंगदेशर राजा सी चंपापुर मध्य कह जाए जमी लावण्यवतीर ऐन्द्रजालिकर लावण्यवती को रामचरित प्रदर्शन प्रसंग में लावण्यवती काव्य संक्षेप रामायण को कहीदे से सूचना कर चाहि लोमोद्गम जले लोम पाद बोले जर तार तारे ऋष्य श्रृंग आसी हेले दशरथ मनोरथ पूर्ण हेबा पाई से ऋषि को घेनी गले रथरे बसाई इत्यादि प्रसंग अच्छी लावण्यवती काव्य संक्षेप कहे चाहे लोमोद्गम जले लोमपाद हाँ आनंदित हो गले ऋषि श्रृंग आओ जरता बेशा जो नहीं आसिक अंगराज्य आज्ञा पहुँचेदेला अंगदेशर राजा कि लोमपाद राजा अति आनंदित हो गले क्या 12 वर्ष है ये वर्षा हो ना से ही प्रसंग में कवि सम्राट से कथा वर्णना कर अंगदेशर राजा लोमपाद ये जदुमणि चंपापुरवती सब बोली कही चंपानगरी अंगदेश चंपानगरी गोटे राज्य अच्छी एवं से ही राज्यर राजा होती लोमपाद एवं 12 वर्ष है अनावृष्टि होता आई वर्षे 2 वर्ष नुह आज्ञा 12 वर्ष गोटे जुग कहतु तेणु 12 वर्ष धरी जो राज्य में वर्षा है वृष्टिपात है भावतु जनजीवन किमिति अतिष्ठ लोक मैंने किमिति क्षुधार्त होकर विचलित होकर अच्छा हाहाकार चारिआडे दुर्भिक्षर हाहाकार चारिआडे पड़ी ना कराल चित्र देखिक राजा अंगदेशर राजा बा से चंपापुरवती सह कनकपुर कहले चंपापुर राजा से लोमपाद एवं अत्यंत विरस हो जाती कौन करा यार प्रतिकार कौन केमिति वर्षा हम जिते चेष्टा कले आज्ञा वर्षा होनी आ कौन राजा कौन आ बसी कि अनेक चेष्टा कर सबू चेष्टा व्यर्थ हो जाऊँगी तेणु पुणी आउ थे पुनराय दरबार डाकी पंडित मानू विशिष्ट ब्राह्मण मानू आउ राजगुरु राजपुरोहित मंत्री समस्ते बसिक पारिषद वर्ग बसिक आज्ञा आलोचना विस्तीर्ण भाव विशद भाव में यार प्रतिकार कौन हो पारे हेतु से कथा कहते जीवनहीन 12 संवत्सर है 12 वर्ष काल अनावृष्टि पड़ी हाँ जीवनहीन जलहीन होगा एवं जीवन जीव आदि आज्ञा नई नदी पुष्करिणी इत्यादि इत्यादि जलाशय जिते थिला कूप समस्त तो सुखी जाइए आड़े राज्य में दुर्भिक्ष पड़ी शस्यहानि होती ताले लोक मैंने खाइबे कौन बंचे केमी मु प्रजा हाँ राजार कर्तव्य हूँ कौन ना प्रजा मान को बंचेबार अधिकार से ताहाले जाकि प्रजानुरंजक राजा से हे ना तेणु कवि कहते जे राजा मनरे चिंता कुलित मनरे अत्यंत विषादित होकर कहते जीवन जीव एणिकी शस्यहानि तो जीवन जीव आ जल बिना जल कष्ट जीवन जीव कवि आद्यजम कर कथाटी कही जीवनहीन जीवन जीव इत्यादि पुणी कवि कौन कहते आसतु शुणा द्विज कूल पूछती करक संयुक्ते द्विजुक्ति विभाण्डकू द्विजुक्ति विभाण्डजकू अणातुरीते मु जो कथा सूचना क्रमे आपको कहती द्विजुक्ति द्विज कूल को आज्ञा ब्राह्मण विशेषत ब्राह्मण मैंने से तो विभिन्न शास्त्र अध्ययन करुले ना तेणु कौन माने प्रतिकार मोर बाट फिटेबे कहीकि राजा विशिष्ट विशिष्ट ब्राह्मण मान को डकई विभिन्न अंचल एवं राज दरबार से दिन विराट गोटे सभा है ब्राह्मण मैंने शास्त्र अध्ययन बहु शास्त्र को अनुशीलन करेष मतामत देती सुचिंतित मत देती करक संयुक्ति द्विज कूल को राजा करक हाथ जोड़िक कहते राजा हाथ जोड़ हस्तरे बसी काकुस्थ होकर विनयर सहित प्रणाम कर राजा और ब्राह्मण मान को पूछती द्विजोक्ति एक कथा पचारा पर किमिति जल कष्ट आम राज्य रक्षा पाइब यार विचार सुचिंतित परामर्श दिंतु एवं प्रतिकार यार कौन हो पारे या
शीघ्र जिते शीघ्र आज्ञा आपण मैंने विचार करी पंडित मंडली विद्वान ब्राह्मण कहतु द्विजोक्ति तापर ब्राह्मण मैंने कहते द्विजोक्ति अर्थात ब्राह्मण मैंने कहते विभाण्डज विभाण्डक ऋषिंकर पुत्र ये ऋष्यशृंग तेणु विभाण्डक ठार जात होती सी हेले ऋष्यशृंग विभाण्डज अणा त्वरित जिते यथाशीघ्र आज्ञा महाराज आम यही परामर्श दूचु आप ऋष्य महर्षि ऋष्यशृंगर महर्षि को जिते शीघ्र ऋषि को आने हो आसी पाद देवा क्षणी वर्षा हो आजन्म ब्रह्मचारी सी एवं सी आसिक अंगदेश पाद दौ दौ आज्ञा वर्षा हो आपे आपे ये कथा जो कहले राजा बड़ प्रसन्न चित्त हो गले आनंदित हो गले ना बनरे पिताज्ञा पाली तपे छंती रही बनरे प्रदत्त हेब तांको आज्ञा पाई देखु के सुंदर मुझे आद्य जंग कर कहते बनरे बोले जंगल अरण्य बनरे बोले जल जल को प्राप्त हे वन बोले शब्द वन शब्द अर्थ मध्य जल वन शब्द बोले अरण्य तेणु बनरे पिताज्ञा पाली तपे छन पितृ आज्ञा पालन करी ऋष्यशृंग महर्षि आज्ञा बनरे ब्रह्मचारी रूप में आश्रम जीवन यापन कर शास्त्र अध्ययन कर चिंता किसी ना एवं सी होती आजन्म ब्रह्मचारी बनहरि प्रदत्त हेब तांको आज्ञा पाई तांकर आज्ञा होगले आज्ञा वर्षा हो तेणु आम जो अनावृष्टि होकर 12 वर्ष काल ये देश ये दुर्भिक्षरे प्रपीड़ित होती आम उद्धार पाइबा बनरे प्रदत्त है अर्थात जल कष्ट दूर हो आम जल पाई सी आसी पाद देकरी आदेश देवा क्षणी आज्ञा वर्षा हो भ्रणीण एहा श्रोत्रिये विगत तुरीते भणिले नृप सचिवे कहे ब्रुतान्ते मुनिवर केउठारे कह के आनिब मुनिवर कह केउठारे के आनिब मुनिंकी के ने जानिबी कह के सचिव 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 मानू ब्राह्मण माने तो कहीदे आज्ञा एवं ब्राह्मण माने कहीदे सभाभंग हो पलैंट भणीण यह श्रुति ये कथा कहीकि श्रुतिर ब्राह्मण माने आज्ञा त्वरित शीघ्र राजदरबार राजसभा राजसभा भंग हो चलीगले चलवा पर राजा तो फिर किसी तार चिंता करें ऋषि की अणाव किमी किए से आण सी तो आजन्म ब्रह्मचारी जितेन्द्रिय पुणी विभाण्डक ऋषि हाँ पुत्र सी से आजन्म ब्रह्मचारी सबुबले शास्त्र अध्ययन 24 घंटा करें जितेन्द्रिय आज्ञा यही ऋषिंकर पुत्र विभाण्डक महर्षिंकर पुत्र ऋष्यशृंग को किए से जाकि कह केमिति आण राजा भी टी चिंताकूल हो गले चिंतित हो गले एणु सचिव मंत्री मान को पुणी पचार यारे मुनिवर ऋष्यशृंग क्यों स्थान में अच्छा किए जाई पहुँचिकी किमिति आणिम इत्यादि विषयक चिंता चिंताकुलित होकर पचारुंट मुनिवर केउठारे अच्छी मुनिंकी केन्हे आनिबी आमिति जानिबी मुनिंकी केन्हे जानिबी अरे ये होती ऋष्यशृंग महर्षि तांको कहीं देखी ना के सी तो आसती ना सी जनपद को केवे आसी ना बा ग्राम प्रभृति को आसी ना सब बण कहीं देखी ना यही अरण्य आश्रम आश्रम स्थापन करी शास्त्र अध्ययन करुवा आजन्म ब्रह्मचारी को आम जाना किमिति ये होती ऋष्यशृंग ये होती विभाण्डक पुत्र ये कथा राजा टी चिंतित होकर ऋषि मान सचिव व मंत्री मान को पचारि सचिव माने बा मंत्री माने कौन सुचिंतित उत्तर देइचंती बा यथार्थ उत्तर कौन ए किमिति ऋष्यशृंग को अणाव कौन तांको परामर्श देइचंती आसंतु यदुमणि परवर्ती पर्याय राघव विलास तृतीय छांद जरता उपाख्यान प्रसंग में कौन कहते आसतु शुणा नगर रे अष्टरत्न थाली बुलाइबा नगर जिणी जे नेब ताहाकू जानिबा नगर रे अष्टरत्न थाली बुलाइबा
ନଗର ଜିଣି ଯେ ନେବ ତାହାକୁ ଜାଣିବା। ଆଦ୍ୟ ଯମକରେ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛି। ଆଦ୍ୟ ଯମକ ଅନୁପ୍ରାସ, ଯମକ ଶ୍ଳେଷ ଅନୁପ୍ରାସ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର। ଉପମା ଉତ୍ପରୀକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଏଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର। ଏହି ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାରେ ଯଦୁମଣି ହେଉଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ। ଏଣୁ ଆଦ୍ୟ ଯମକ ଛନ୍ଦରେ ଏଇ ତୃତୀୟ ଛାନ୍ଦଟି ଜରତା ଉପାଖ୍ୟାନଟି ବର୍ଣ୍ଣନା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ନଗରରେ ଅଷ୍ଟରତ୍ନ ଥାଳି ବୁଲାଇବା, ନଗର ଜିଣି ଯେ ନେବ ତାହାକୁ ଯା। ନଗରରେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉନି। କିଏ ସେ? ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ଛାମୁ ବା ଏ ମହାରାଜ ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ଦେଖାଯାଉନି। ଏକମାତ୍ର ବାଟ ହେଉଛି ବା ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ଏ ନଗରରେ ଆମେ ଅଙ୍ଗଦେଶରେ ବା ଚମ୍ପାବତୀ କନକପୁର ବା ଚମ୍ପାବତୀପୁରର ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ଅଷ୍ଟରତ୍ନ ଥାଳି ବୁଲେଇବା। ଅଷ୍ଟରତ୍ନ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ? ନା ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ୍ୟ ପ୍ରବାଳ। ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ୍ୟ ପ୍ରବାଳ ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ ମର୍କତ ଏବଂ ପଦ୍ମରାଗମଣି। ମର୍କତମଣି, ପଦ୍ମରାଗମଣି, ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଅଳଙ୍କାର ଗଣା ହେଉଛି, ତା ଭିତରେ ଏଇସବୁ ପଦାର୍ଥ ଅଛି। ରାଜାମାନେ କିଏ କେଉଁଠୁ ଜୟ କରିକିରି ଦିଗ୍ବିଜୟ କରିକିରି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି। ଏଇସବୁ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ସୁନା ଥାଳିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ୍ୟ ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରବାଳ ପଦ୍ମରାଗ ପ୍ରଭୃତି ଅଷ୍ଟରତ୍ନ ଥାଳି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିକି ହାତୀ ପିଠିରେ ବସେଇକିରି ଆଜ୍ଞା ନାଗରା ବଜେଇକିରି ରାଜ୍ୟରେ ବୁଲେଇବା। ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିବେ ସେମାନେ ଯିଏ ସାହସ କରିବ ଆଜ୍ଞା ଏ ଅଷ୍ଟରତ୍ନ ଥାଳି ସିଏ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ମହର୍ଷିଙ୍କୁ ଆଣିବ ଯାଇକିରି। ଯିଏ ଅଷ୍ଟରତ୍ନ ଥାଳି ନେବ ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇକରି ସମର୍ଥ ହେବ। ଏଇ କଥାଟି ସୁଚିନ୍ତିତ ପରାମର୍ଶ ସଚିବମାନେ ଅଙ୍ଗଦେଶର ରାଜା ବା ଚମ୍ପାବତୀପୁରର ରାଜାଙ୍କୁ ଲୋମପାଦ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ସେ ନେଇଛି, କ'ଣ ହେଇଛି। ସେ ଅଷ୍ଟରତ୍ନ ଥାଳି କେହି ସାହସ କରି ନେଇଛି ନା ଅସମର୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଇଛି ଘଟଣା ଘଟିବା ପୁଣି କବି କ'ଣ ଯଦୁମଣି କହୁଛନ୍ତି। ସଚିବର ପ୍ରାୟ ରାଜା ମନକୁ ଅଇଲା, ସଚିବରେ ଆଜ୍ଞା ଦତ୍ତ ଏହା କର ଭଲା। ଆଦ୍ୟ ଯମକର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ। ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଯଥା ଏକ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ହେଉଥିବ। ଏକ ଶବ୍ଦ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ହେଉଥିବ, ତାକୁ ଯମକ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଭିନ୍ନାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ହେଇଥିବ। ଶବ୍ଦ ଏକ ସଚିବର ପ୍ରାୟ। ସଚିବ ବୋଇଲେ ସଚିବର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବରାଜ ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଚିଙ୍କର ପତ୍ନୀ। ଇନ୍ଦ୍ର ସଦୃଶ ରାଜା ଲୋମପାଦ ଏବଂ ଆଉ ସଚିବରେ ଆଜ୍ଞା ଦତ୍ତ, ସଚିବରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ। ସଚିବ ବୋଇଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସଚିବର କହିଲେ ସଚିବମାନଙ୍କୁ ବା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ। ସଚିବରେ ଆଜ୍ଞା ଦତ୍ତ ଏହା କର ଭଲା। ଆଉ ହଉ ତୁମେ ଯାହା ବିଚାର କରିଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ହାତୀ ପିଠିରେ ବସେଇକିରି ନାଗରା ଦେଇକିରି ଯେମିତି ଅଷ୍ଟରତ୍ନ ଥାଳି ବୁଲେଇବା କଥା ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯେତେ ପାର ଶୀଘ୍ର ତାକୁ କର। ଏଇ କଥା ରାଜା କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ ଯଦୁମଣି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଈଶନ ଶୁଣି ରତନ ଥାଳି ବୁଲାଇଲେ, ଈଶନ କାଳେ ଜରତା ଘେନିଗଲା ଭଲେ। ଈଶନ ଶୁଣି ରତନ ଥାଳି ବୁଲାଇଲେ, ଈଶନ କାଳେ ଜରତା ଘେନିଗଲା ଭଲେ। ମୁନିକି ଯାଇ ଆଣିବି ବୋଇଲା, ମୁନିକି ଯାଇ ଆଣିବି ବୋଇଲା। ମୁନିକି ନିଶ୍ଚେ ତୁଷିବଇଁ ଭଲା। ସବୁ ଆଦ୍ୟ ଯମକରେ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଆହୁରି ରମଣୀୟ ଭାବରେ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି।
ଯଦୁମଣି ତ ଶାବ୍ଦିକ କବି ମୁଁ କହିଛି ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦର ଆଉ ରମଣୀୟ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ଶୈଳୀରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅତୀବ ଧୂରିଣ ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣନାର ଛଟା ଆଳଙ୍କାରିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଛଟା ବା ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ରମଣୀୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାରେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧହସ୍ତ। ତାଙ୍କର ବୈଦେଶିକ ବିଳାସରେ ଏଇ ଜରତା ଉପାଖ୍ୟାନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପଦଟି କେମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଅଷ୍ଟରତ୍ନ ଥାଳି ବୁଲେଇବା ପରେ ଆଜ୍ଞା ନଗରରେ କେହି ସାହସ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କେହି ଏ କଥା ସାହସ କରୁନାହାନ୍ତି ଭଞ୍ଜ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ବେଶ୍ୟାସାର ବୈଦେଶିକ ବିଳାସରେ ବ ଅକ୍ଷର ବେଶ୍ୟାସାର ଜରତା ତାରତା ହୋଇ ନେଲା ବନୁଆ ଜନ୍ମ ତପସ୍ୱୀ ଆଣିବି ବୋଇଲା ବୃଷଭ ଗୋଡ଼ାଇ ଧେନୁ ପଛରେ ଯେ ମନ୍ତ ବେଦାଧ୍ୟୟନ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିବି ତେ ମନ୍ତ। ଆରେ କି ଛାର କଥା କ'ଣ କେହି ସାହସ କରୁନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ 3-4 ଦିନ ହେଲା କି 5 ଦିନ ହେଲା ହାତୀ ଉପରେ ଅଷ୍ଟରତ୍ନ ଥାଳି ନାଗରା ବାଜୁଛି ବୁଲଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସୂଚନା ବି ଦିଆହେଉଛି ଏହା ହେଉଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଯିଏ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ଋଷିଙ୍କୁ ଯାଇକରି ବିଭାନକଙ୍କର ପୁତ୍ର ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗଙ୍କୁ ଆଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗଙ୍କୁ ଆଣିବ ତାହେଲେ ବର୍ଷା ହେବ। କାରଣ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖିତ ନା 12 ବର୍ଷ ହେଲା ଅନାବୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଦେଶରେ ହାହାକାର ପଡ଼ିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଅତି ଜଟିଳ ଶୋଚନୀୟ ସେ କ'ଣ ଜାଣୁନି କି। ତେଣୁ ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଲେ ସାହସ କରିଛି କିଏ ସେ ନା ବେଶ୍ୟାସାର ଗଣିକାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠା ସେ ହେଉଛି ଜରତା ନାମ୍ନୀ ବେଶ୍ୟା। ବେଶ୍ୟାସାର ଜରତା ତା ରତା ହୋ ରତା ହେଇକରି ସେଥିରେ ଆସକ୍ତି ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରି ରତା ବୋଲେ ସମ୍ମତି ଆସକ୍ତ ହେଇକରି ଅଷ୍ଟରତ୍ନ ଥାଳି ମୁଁ ସମର୍ଥ ଆଣିବାରେ ବନୁଆ ଜନ୍ମ ତପସ୍ୱୀ ଆଣିବି ଆଜନ୍ମ ତପସ୍ୱୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ଆଣିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବି। ମୁଁ ଆଣିପାରିବି ନିଶ୍ଚୟ। କେମିତି ନା ବୃଷଭ ଗୋଡ଼ାଇ ଧେନୁ ପଛରେ ଆରେ ବୃଷଭଟା ଧେନୁ ଗାଈ ପଛରେ ବୃଷଭଟା ଗୋଡ଼େଇଥାଏ। ଗାଈ ପଛରେ ଷଣ୍ଢ ବୃଷଭ ବୋଲେ ଷଣ୍ଢ ଯେମିତି ଗୋଡ଼େଇଥାଏ ସେଇଭଳି ମୋ ପଛରେ ଯଦି ସେ ଜନତା ବେଶ୍ୟା ଗାଭୀ ବା ଗାଈ ହୁଏ ତାହେଲେ ଷଣ୍ଢ ଭଳିଆ ଗୋଡ଼େଇକିରି ବୃଷଭ ସଦୃଶ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇକିରି ସେ ଋଷି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଏହା କହିକିରି ଭଞ୍ଜ ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ବନୁଆ ଜନ୍ମ ତପସ୍ୱୀ ଆଣିବି ବୋଇଲା ବୃଷଭ ଗୋଡ଼ାଇ ଧେନୁ ପଛରେ ଯେମନ୍ତ ବେଦାଧ୍ୟୟନ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିବି ତେମନ୍ତ। ଏ ହେଲା ଭଞ୍ଜ କଳ୍ପନା ଜରତା ଉପରେ। ଏବଂ ଯଦୁମଣି ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି ମୁନିକି ଯାଇ ଆଣିବି ମୁନିକି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିବି। ମୁଁ ମୁନିକି ଆଣିବାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମର୍ଥ ହେବି। ମୁଁ ମୁନିକି ନିଶ୍ଚୟ ତୋଷିବ ହିଁ। ଏବଂ ସେଇ ମୁନି ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ମହର୍ଷିଙ୍କୁ ସେ ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଉଛି ଯେ ପ୍ରକାର ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଯେ ବେଦାଧ୍ୟୟନ କରୁଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚୟ ତୋଷିବି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ କରିକିରି ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଣିବି ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଦେଶରେ ବର୍ଷା ହେବ ଲୋକମାନେ ରାଜା ଏବଂ ପ୍ରଜା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଗଛ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରାଣୀ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେବେ ପ୍ରାଣ ପାଇଯିବେ। କାହିଁକିନା ଜୀବନାନ ହେଲେ କବି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଯଦୁମଣି ଯେ ଜୀବନ ଜୀବ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଅନାବୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଚରିତ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅତି ଭଞ୍ଜ ଯାହା ଜରତା ଉପାଖ୍ୟାନଟି ବୈଦେଶିକ ବିଳାସରେ 4ର୍ଥ ଛାନ୍ଦରେ ଦେଇଛନ୍ତି କବି ଯଦୁମଣି ତାକୁ 3ୟ ଛାନ୍ଦରେ ଅତି ଆହୁରି ନିଜର ମୌଳିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସ ସଂଯୋଜନା ଶୈଳୀରେ ଅତୀବ ରମଣୀୟ କରିପାରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ଜରତା ଉପାଖ୍ୟାନର ବିଷୟ ଆଉ କ'ଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମୟ ହେଲେ କହିବି। ନମସ୍କାର।